उवाच च महातेज सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञाभयप्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरोखडान् ददो क्षिप्रं सुग्रीव सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्युषसमये चतुर्णां सागराम्भसां पूर्णैकटे प्रदिशन्ध्वं तदा कुरुतवानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमा उद्भेदो गगनं शीघ्रं गरुडायव शीघ्रगाः जाम्बवाम्ब हनुमांश वेगदर्शी जवानरा ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानधानयन् नदीशदानां पञ्जानां जलं कांक्षेघं जाहरन् पूर्वा समुद्रान् कलशं जलपूर्णमधानयन् जाम्बवान् सत्त्वसम्पन्न सर्वरत्नविभूषितं ऋषभो दक्षिणादोर्णं समुद्राजलमहारद रक्तचन्दनशाखाभि संवृतं काञ्चनङ्गडं गवय पश्चिमात्तोयम् अजहारमहार्णवाद रत्नकुम्भेन महदा शीतं मारुतविक्रमः उत्तराचाञ्जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार सधर्मात्मा हनुमान् मारुतात्मजः ततस्तैवानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्षदज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्ना सजीवे सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुगुर्भश्च निवेदयत् श्रीरामस्य पट्टाभिषेकघट्टः ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सहसीदं निवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकश्यप कात्यायन सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तदा अभ्यषिज्जन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यदा ऋद्दुर्भिर्ब्राह्मणे पूर्वं कन्याभिः मन्त्रिभिस्तदा यो दैशैवाभ्यषिञ्चंस्ते सम्प्रकृष्टासनैगमैः सर्वौषधैर्दिव्यै देवदैनभसिस्थिते चतुर्भिः लोकपालैश्च सवैर्देवैश्च सङ्गते छत्रं दूतस्य जग्राह शत्रुघ्न पाण्डुरशुवं छेदं च वालभजनं सुग्रीवो वानरेश्वर अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालाञ्ज्वलन्ती वपुषा काञ्जनी शतपुष्करा राघवाय ददो वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददो शक्रप्रचोदितः प्रजगोर्देवगन्धर्व नदृश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमस भूमिसस्यवधीजैव बलवन्तश्च पादव गन्धवन्दी च पुष्पाणि बभूवो राघवोत्सवे सहस्रशतमश्यानां धेनूनां जगवान् तदा ददो शतं वृक्षान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः श्रींषट्कोटिहिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददो पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्घाणि च राघव अगरश्मि प्रतीकाशं काञ्चनीमणिविग्रहां सुग्रीवाय सृजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभ वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानम् अङ्गदायाङ्गदे ददो मणिप्रवरजुष्टं च मुक्तहारमनुत्तमं सीताय प्रददो राम चन्द्ररश्मे समप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददो वायुस्तनवे अवमुच्यात्मने गण्डा हारञ्जनकनन्दिनी अवैक्षद हरिः सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः
तामिङ्गितज्ञा सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजा प्रदेहे सुभगे हारं यस्य दुष्टासि भामिनि तेजो धृति यशोदाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो यय पौरुषं विक्रमो बुद्धि यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददोसा वायुपुत्राय तं हरमसिदेषण हनुमासेन हारेण शुशुभे वानरर्षभ चन्द्रांशूयय गौरेण श्वेताभ्रेण यथा जलः तदोदिविद मैन्दाभ्यां निलायाज परं तव सर्वान् कामगुणानीक्ष्य प्रदो वसुधादिव सर्ववानरवृद्धा च ये चान्ये वानरेश्वर वासोभिभूषणैश्चैव यदार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोदसुग्रीवो हनुमान् जाम्बवां सदा सर्वान् वानरमुख्या च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यदार्हं पूजिता सर्वै कामैरत्नैश्च पुष्कले प्रकृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवकर्षभ विसृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं विभीषणो विधर्मात्मा सगधर्नैर्दर्शभै लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायान्महायश सराजमखिलं शासन् निगदारिर्महायश राघव परमोदार शशासापरया मुद उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवल्सल आदिष्टधर्मच्च मया सहेम गाम्भूर्वराजद्धुषिताम्बलेन तुल्यं मया तं पितृपेन्द्रदाय तां यौवराजे दुरमुद्धहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रुवैदियोगं नियुज्यमानो विजयौवराज्ये तदोजषिञ्जत् भरतं महात्मा पौण्डरीकाशमेधाभ्यां वाजपेयेन जास्कृत अन्यश्च विविधैर्यज्ञै अजयत् पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव शताशमेधानां सदस्यान् भूरि दक्षिणान् आजानुलम्बबाहो स महास्कन्दप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो राम पृथिवीमन्यपालयत् राघवशाभिधर्मात्मा प्राप्य राजमनोत्तमम् ईजे बहुविधैरज्ञै सुसोर्हेज्ञादिबान्धव न पर्यदेवन् विधव न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं जासि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानार्थकिञ्चिदस्पृशेत् न च स्म वृद्धो बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासि सर्वो धर्मपरो भव नाममेवानुपश्यन्तो नाभिहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् गता रामदूतं जगद्रामं राज्ये प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफला तरवा स्कन्दविसृता काले वर्षे च पर्जन्य सुखस्पर्शमारुत ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य शूद्रालोपविवर्जिताः स्वकर्मसुपवर्तन्ते तुष्टा सैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मरत्न रामे शासति नाधृता सर्वे लक्षणसम्पन्न सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं दार्शं पुरा वाल्मीकिना कृतं
यप्पडे शृणुयात् योगे नरपापविमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महिं विजयते राजो रिम्बुश्चाभ्यधिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनेव कैकेयी जीवपुत्रस्तदा श्रिया श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति इदं काव्यम् अमाशं वाल्मीकिना कृतं श्रद्धदानो जितक्रोध दुर्गाण्यादितरत्यसौ समागमं प्रवासन्ते लभते चाभिमान्तवै प्रार्थितां च वरान् सर्वा प्राप्नुयादिकराघवाद श्रवणेन सुरा सर्वे प्रियन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायका शशाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेद महिं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजे प्रियोरजस्वला श्रुत्वा पुत्रायूरनुत्तमान् पूजयं च पडं क्षेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वभावा प्रमुच्येद दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियर्दिजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभस्य भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृष्णं शृण्वत पठत सदा प्रियते सततं राम सहि विष्णु सनातन आदिदेवो महाबाहो हरिनारायण प्रभु कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं प्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिर्आख्यानमेज स्तरमृद्धिकामै एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वा प्रव्याहरतवे श्रब्दं बलं विष्णो प्रवर्धतां देवाश सर्वे दुष्यन्ति ग्रहणा शृणवात् तथा रामायणस्य श्रवणा दुष्यन्ति वितरस्तदा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहृतां ऋषीणा कृतां लेखयन्ति गजधरा शेषां वासस्त्रिपुष्टभे इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31 सर्गः। श्रीराम जय जय राम ओं 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 श्री आंजनेय स्वामी की जय श्री रामचंद्रमूर्ति की जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जय आञ्जनेय जय आञ्जनेय जय आञ्जनेय नमस्कारम्।